Yes, oh God, we thank you so much, Lord, for this afternoon, Lord. We thank you for your presence. Lord, we thank you for everything, Lord God, na provision, protection, and even, oh God, sa victory nga imong gihatag namo kada adlaw. Imong giayo, imong gipa-experience sa overwhelming Ginoo nga gahom sa Espiritu Santo nga bisan og dunay pandemic, dunay kakulian ang among panahon ni agyahapon ang katawhan nimo Ginoo nagpadayon sa pagpaminaw sa imong pulong, nagpadayon sa pagsimba kanimo, nagpadayon sa pataas sa imong ngalan o Dios. Karong adlaw amo kang tugutan nga makikistorya namo sa personal nga paagi. Karong adlaw tugutan ka namo nga mag-apply sa among hunahuna ug mag-encourage sa among kahimtang spiritually sa among pag-alagad diha kanimo Ginoo. Tabangi mi Lord nga even ang tanang klaseng kaluyahon matangtang kini ug mabalik pag-usab ang kadasig, ang kalig-on, ang revival sa imong mga katawhan Ginoo. Even sa intero nga church, imong i-revive kami niining panahon na Lord. Thank you Lord sa imong pulong nga nag-prepare kanamo ngadto sa unahan. And Lord, among gi-claim ang kadaugan ining adlaw in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan nato ang atong buhi nga Dios. Praise the Lord. Praise the Lord. Pwede na ta manglingkod mga kaigsonan. Amen. Ang atong pagtuod sa pulong sa Ginoo, atong makuha mga kaigsonan diha sa Romans chapter 8 verse 26. Before na to ning basahon, gusto nako ang tanan nga nakakupot sa inyong cellphone, inyo ning i-share ngadto sa inyong FB friends. Inyo ning i-share ngadto sa inyong mga amigo, amiga, ilabi na kadtong gusto ninyo nga mga igsuon nga ma-encourage, madasig ug maayo diha sa pag-alagad sa Ginoo. Kay ngano man igsuon ang pulong sa Dios naghatag kinig kinabuhi, naghatag kinig encouragement, naghatag kinig paglaom mga kaigsonan. Amen. Okay, salamat sino pag-share sa link sa ato ang live karon mga kaigsonan. O nagampo ko nga ang pulong sa Ginoo nga atong basahon karon mag-ignite sa atong spirit aron kitang tanan human sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mo gawasta nga madaugon og mahimutang victorious diha kang Ginoong Hesus. Amen. In Romans 8 verse 26 nagaingon the Passion Translation, and in similar way the Holy Spirit takes hold of us in our human frailty, to empower us in our weakness. For example, at times we don't even know how to pray or know the best things to ask for, but the Holy Spirit rises within us to super intercede on our behalf, pleading to God with emotional sighs too deep for words. Igsuon ang pulong sa Ginoo nagaingon nga dunay tay gitawag og human frailty. Tawhanon nga mga kaluyahon or kinaiya nga tawhanon nga madali rang maluya. Pila nato nakasulay mga igsuon nga nakabantay ka sa imuhang kaugalingon nga nakay tawhanon nga kaluyahon. Nabay amen diha mga igsuon. Amen. Aron manamnam og ka-discharge ng imuhang kaluyahon. Kita why exempted sa gitawag natog human weakness. Naatay kaluyahon kita nga tao. Limited ra ang atoang kusog. Ang kapasidad nato igsoon sa atong emotion, sa ato ang panghuna-huna, sa ato ang physical nga kusog igsuon limitado. Apil na ni ana ang atong spiritual capability.
dili ta man nagsama og level sa gitawag natong kapasidad sa kinabuhi. Doon na tay tawhanon nga kaluyahon. O kining tawhanon nato nga kaluyahon mga igsuon, mao ni kanunay tambakanan sa gitawag nato og discouragement sa atong pag-alagad sa Ginoo. Nang mahibong ka, bisag unsa ka kadasig, atong wala pa ang pandemic, atong pila ka bulan ang nanglabay, bisag unsa ka kadasig kaniadto, tungod kay nakatilaw ka sa imuhang encounter sa atong Ginoong Hesukristo. Nakatilaw ka kung unsa ka nindot ang gugma sa Ginoo. Nakatilaw ka sa provision sa Ginoo. Gimilagruhan ka sa Ginoo gikan sa imuhang sakit ug balatian mga igsuon. Pero moabot ang time mga kaigsuonan nga doon na tay tawhanon nga kinaiya nga maluya. Ila nato mo angkon nga doon na gitay time nga maluya ta. Again, ang atong human frailty igsuon, mauna siya'y murag tambakanan sa mga discouragement sa atong pagalagad. Og diha mo sabay ang spirit sa kaaway, ang spirito sa kaaway, nga gitawag na tog spirit of discouragement, pasok, musulod sa ato ang Christian life, sa ato ang pagka-disciple, sa atong pagka-leader, sa ato ang pagka-Kristohanon, diha ang point of entry sa gitawag na tog spirit of discouragement. Nga even dugay na ka sa Ginoo, even leader na ka, bisag disciple na ka, bisag pastor pa ka, bisag primary leader pa ka, cell leader man ka, igsuon, dili ka exempted sa gitawag na tog tawhanon nga kinaiya sa kaluyahon. Mao nang karong adlaw mga igsuon, ato ning i-overcome. Inay mong tupad, overcome. Overcome the spirit of discouragement. Mo ni atong topic nga atong hisgutan karong adlaw. And I pray igsuon nga ikaw karon ma-deliver gikan aning spirit of discouragement. Ngano man, ang spirit of discouragement igsuon mo ni mo cause nato nga even dili nata kahibalong mo ampo. Nga bisag unsa ka sa una ka may nampuon, suod kay kag fellowship sa Ginoo, grabe ang imuhang devotion sa Ginoo sa una, inigsulod sa spirit of discouragement, tungod sa atong human frailty igsuon, mabati nato ang atong gitawag og discouragement. Nga dili nata kahibalong mo ampo. Ug ang Bible nagaingon igsuon, mao ni ang time nga gikinahanglan nato ang espiritu sa Ginoo aron ma-overcome nato pagbalik ang gitawag nato spirit of discouragement. Ang Holy Spirit mo rise up gikan sa sulod sa tua og siya ang mag-intercede on our behalf. Siya ang mo intercede para nato og siya na ang mag-ampo ngadto sa Dios aron ang atong kinabuhi, ang atong spirituhanon nga kinabuhi, iyahang kuhaon gikan sa gitawag natog spirit of discouragement. Pila nato diri gusto mo dawat og spirit of encouragement gikan sa Ginoo. Amen and amen. Hallelujah. Kung ready na kay igsuon, akong ipakita ninyo, dunay usa kang ingig kay nga alagad sa Dios sa Bible. No, tao sa Ginoo. Siya ang tao nga makita nimo murag way kaluyahon. Nga sa iyang panahon igsuon nangaluya na ang tanan. Siya nalay nabilin. Dasig ring gihapon. Ingna daw ng imong tupad. Naluya na mong tanan. Ingna imong tupad. Naluya na mong tanan. Ako nalay nabilin. Luya lang gihapon. Hallelujah. Mao nang ang atong hallelujah, hallelujah. Ngano man, ako nakita diri igsuon, pagpakita sa Bible, kini tawhan sikat kayo. Imo makita urag nangaluya naman ang tanan nga nasa iyong palibot, pero siya wa man maluya. Nanghagad pa man gihapon. Cell group ta. Bible study ta. Online service ta. Amen.
Naluya ng tanan, pero kiniwagin maluya. Og ningon siya, akong ipailan ninyo unsa kagamhanan ang akong Dios. Akong ipailan ninyo kung unsa siya kagamhanan. Ipailan ako nga ang inyong Dios dili tinuod, patay ang inyong Dios, pero kining akong Dios buhi nga Dios. Grabe ning dasiga nga tao. Amen. Pero pagpadayon sa chapter, kung imong basahon, in chapter 19, 1 Kings, verse 3 and 4, atong mabasa. Elijah was afraid and fled for his life. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. Then he went on alone into the wilderness. Traveling all day, he sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. Ningon siya, I have had enough, Lord, he said. Take my life, for I am no better than my ancestors who have already died. Si Elijah din isuon. Si Elijah ningon siya, ang akong Dios mutubag nako pinaagi sa kalayo. Doon ay competition nga nahitabo. Ang gipauna ni Elijah kadtong mga propeta ni Baal. Kinumdum mo? Ingon ang propeta ni Baal, sige, magkuhan mi. Ingon si Elijah, sige, pag-ampo na mo. Sigihin ninyo og tapok. Pagtapok na mo diha, o niya, tanaw na to, kung mutubag ba ang inyong Diyos. Ang Diyos nga mutubag pinaagi sa kalayo, mupaulan og kalayo, o niya musunog ngadto sa offering. Mao nay tinuod nga Diyos. Igsuon, gikan sa buntag hangtod sa hapon, hapit na mo gabi. Unsay nahitabo? Wala gi kalayo nga niabot. Nangasamad na lang ang mga propeta ni Baal, pero wa gi Dios ni Baal nga nitubag sa ilang pagampo. Ningon si Elijah, basin og natulog ang inyong Dios. Or basin naggrocery pa, nagsuroy-suroy pa. Or basin na-lockdownan ang inyong Diyos, wa man kaabot. Or wa kalusot kay way border pass. Amen. Wala na sa Bible. Niingon dayon si Elijah, mga igsuon, ako na ang mag-ampo. Kabalo mo igsuon, grabe ang pagtuo ba, faith nga nasod ni Elijah. Ang assurance nga kung mag-ampo siya tubagon siya sa Dios. Pila na to diri, naapay assurance nga kung mag-ampo ta tubagon ta sa atong Dios. Kay balo mo igsuon, kung wala nato ang spirit of discouragement, dunay assurance sa atong sulod nga every time mag-ampo ta sa Ginoo, dunay assurance nga tubagon ang atong pag-ampo. Pero ingon ani ang ilhanan sa usa ka tawo nga naanay virus of discouragement. Ang tao nga nataptan na sa virus of discouragement 19. Kung naana ka ana igsuon, wala nay assurance nga dunay tubag ang imong pag-ampo. Pero ani nga time si Elijah, grabe. Naa siya, gi-assured siya sa Ginoo, mutubag ko Elijah nimo. Naana sa iyahang spirit igsuon. Nga sure gyud ang iyang Dios mutubag, mupadalag kalayo ug musunog ngadto sa offering. Unsay nahitabo igsuon, gisunog sa Ginoo, nagpadala siya kalayo. Amen. Ug human ana gipampatay niya ang tanang mga propeta ni Baal. Isog kay si Elijah igsuon adto nga time. Wala gyoy spirit of discouragement ang nasa sulod. Pero imo makita sa verse chapter 19, nausab ang dagan mga igsuon. Nausab ang naa sa sulod ni Elijah.
Ni gawas ang gitawag na tog human frailty igsoon, katong tawhanon nga kaluyahon, nga wa siya kabantay, nga siya unta tong tao sa Ginoo, nga bisag siya na lang usa ang mabilin, siya gihapon dasig ug magpadayon gihapon sa Ginoo, pero nausab ang kasing-kasing ni Elijah. O gani nga time mga igsoon, si Elijah ni dagan. Amen. In verse 3, Elijah was afraid and fled for his life. Nahadlok siya ug nidagan siya. Nilayas si Elijah mga igsoon. Ug sa iyang paglayas mga igsoon, grabe kataas ang iyang biyahe, gikapoy siya maayo. Inigbangon niya ang iyang prayer na usab na. Kabalo mo unsay prayer ni Elijah? Niingon siya, "Take my life, for I am no better than my ancestors." Kuhaan na lang ang akong kinabuhi, Ginoo. Kanang nag-ampo, kanang bitang mag-ampo na nga, "Lord, gusto na kong mamatay." Kasuway na mo pray, ana, "Lord, gusto kong mamatay." Kisa diri. Wa mo maka in Jesus name. Kanang mag-pray ka, "Lord, gusto na kong mamatay." Mo ni nahitabo ni Elijah. Kuhaan na lang akong kinabuhi, kay parihar ako sa akong mga katigulangan. Unsa may nahitabo ni Elijah. Nahadlok siya ni Jezebel. Si Jezebel igsuon mao ang asawa ni King Ahab igsuon nga diin maoy nag-report nga gipangpatay ni Elijah ang mga propeta. Unya si Jezebel maoy nag-intimidate og maayo ni Elijah ug na-timingan nga si Elijah naa sa iyang tawhanon nga kaluyahon. Ug naigo si Elijah sa spirit of discouragement igsoon ug nidagan siya palayo, nahadlok siya. Kay ang injection sa kaaway niya, ako na malang usa. Pila na to diri nagkasuway nga ang imong una-huna ikaw na lang. Ako na lang tanan. Ako'y nagtrabaho, ako'y nangitag kwarta, ako tanan, wa sila gikatabang, nanago sila. Amen. Di ba na mga times igsuon nga murag ikaw na tanan, o ang unahuna nimo imbes kay ikaw ang hero, ikaw ang ligon, ikaw ang dasig, nabali na hinuon tungod kay ni atake ang spirit of discouragement, og ni abot sa unahuna ni Elijah, ayay nay nang hulga nako. Maunsa na kako? Nidagan si Elijah. Amen. Now, tan-awon na to karong adlaw ang roots of discouragement. Atong susihon kung unsa ang roots of discouragement nga naa sa kinabuhi ni Elijah. Number 1 nga root igsuon is overtiredness. Hilabihan ka kapoy. Hilabihan ka luya. Kanabi taong grabe na nimong paningkamot. Amen? Labi na katong mga workers, katong mga cell leaders, katong nakakay daghang gipaningkamutan, nagtrabaho pa ka, napakay ministry, napakay gihimo diha, daghan kay kagihimo. Kabalo mo igsuon, bless kay mga tao sa imong palibot tungod sa imong kadasig. Tungod sa imuhang gihimo para sa Ginoo. Daghang na bless ana. Pero unsay attack sa kaaway nimo? I-remind ka sa kaaway, ikaw wa kay hinungdan nga tao, ikaw na lang usa. Imo na lang tanan, wa managad imong mga disciples. Tanawa ang imuhang chat, sin ray nakabutang. Dili na sila mag-reply, dili na sila maningkamot nga mo kuan nimo mangumusta, ikaw na lang kanunay ang mangumusta nila. Ayo. Nakasulay ba mo na igsoon? Unya, moingon day ka, pahuway sa ko. Kapoy ko. Di na ko ganahan. Kamu lang sa. Kamu na lang ang mupadayon. Kay gikapoy ko. Pero ang tinuod, pareha sa kinabuhi ni Elijah, dasig kaayo, tawag og kalayo, nakipakita niya sa kagamhanan ang Diyos ngayang gilagaran, pero usalang kaatake sa spirit of discouragement,
nga gidaladala ni Jezebel igsuon, nga maoy gitawag na tog naay controlling spirit igsuon. Unsay nahitabo si Elijah, grabe na kahadlok og naluya siya pag-ayo. Amen. Dili ni ka kumpensaan may igsoon. Kay ngano man, naay roots diha kanang imuhang kakapoy. Ayo. Amen. Number 2, obstruction. Nakabantay si Elijah noon sa niya kung pag-alagad. Puro man na ibabag. Siyempre, tagababag ka. Oh, basta tagababag ka, puro na ibabag. Na ilunop, na traffic, na nasbabag. Amen. Nasa babag 1, nasa babag 2. Obstruction. Tanaw ni mo, unsa man ni puro man challenge ning akong kinabuhi. Gusto ko mangalagad sa Ginoo, gusto ko i-bless sa Ginoo, pero wa man lagi blessing ni abot. Ako ning nadasik na unta ko, nag-follow up na unta ko, kay gusto na ko mag-cell group, unsay nahitabo, nag-away man hinuon mi. Naay nahitabo, mga igsoon, daghan kay babag mo ni nabati ni Elijah. Gikount niya ang iyang kaluyahon, number 1. Ang ikaduha, iyang gikount ang tanang obstruction sa iyang palibot nga gustong mubabag niya sa iyahang pag-alagad. Kabalo mo, kung nana ka spirit of discouragement, dili na nimo i-count ang blessing ni Lord. Dili na nimo i-count ang provision sa Ginoo. Dili na nimo gina-count ang miracle sa Ginoo sa imong kinabuhi. Puro na lang mga babag, mga kakapoy, muna'y iphon nimo. Unya magsikag kumpara nga to sa uban, inani lagi, kapoy lagi, pahitas kinabuhi. May pay, wa ko nagminyo. O katupong wa po nagminyo, may pay nagminyo ko. Di unta maingon, ani ako kinabuhi. Amen. Daghan kag pasanginlan, mga igsoon, obstruction. Number 2 or number 3, omissions. Pila na to din nakasulay, nga daghan na kag, kanang daghan na bitaw kag gihimo, pero palpak. Failure lang gihapon. Daghang errors. Ayo. Daghan kaayo kag gipagtistingan. O ari ka sa negosyo, halos tanang negosyo imong gisulayan. No, magnegosyo kag barrier, mga igsuon. No, kanang ibutang diri sa motor kay boni kusog rong panahona. Pag-declare, pwede na way barrier. Giunsam gid negosyo nga ngayan. Brad, kanang imong barrier, pwede na, magprito kag isda, di gi ka maunsa na. Dili gi na masayang imuhang fish shield. Ngano man, pwede na kana magluto kag isda, di gi ka maigo. Talsikan kag kanang mantika, mga igsuon. Wa ginay problema. Amen. Tanan na lang imong gihimo, pero failure lang gihapon. Errors lang gihapon. Mistakes lang gihapon. Sayop lang gihapon, niya makasala na pud ka. Gusto na ka untang magtinarong pero makasala lang gihapon. Sayop na pud. Dili na sad mao. Pila na to nakasulay ana. Unya pagsigig balik-balik anang omissions, discouraging ka. Wala na ko'y chance. Zero gyud ko. Sa una pag grade 1 ko, zero naman kong daan. Pagka grade 2 na ko, 1 ako kuha. Pagka grade 3, nibalik, 0 na sad. Sige, balik-balik. Imong tanawon, si mong kaugalingon, wala na ni. Omissions. Mistakes. And number 4, mga igsoon, lain nga root of discouragement, kining gitawag na tog, overshadowing fear. Intense fear. But pasabot, igsoon, kahadlok nga grabe kayo. Kabalo mo kung sa'y resulta o epekto sa pandemic. Grabe ang epekto sa kasing-kasing sa tao. Ngano man, tungod sa kahadlok, sirado ang tindahan, sirado ang negosyo, sirado ang trabahoan. Amen. Sirado ron ang tanang eskwelahan. Igsuon, tungod sa fear, tungod aning kahadlok, igsuon, wala na. Ug wa ka kabantay mga igsuon,
tungod sa overshadowing nga fear igsuon, kahadlok nga imong gibati. Di nakakasabot. Ug moingon ka, di na ko ganahan mo padayon. Di na ko ganahan mo himo ani. Di na ko ganahan mo padayon. Ug mauna hinungdan igsoon nga discourage na ka. Now pila na to diri kining upat imong nasulayan. Amen? Nakasulay ba kaning overtiredness? Nakasulay ba kaning kanunay lang obstruction sa kinabuhi na mga babag? Kining kanunay lang kang masipyat, kanunay lang kang masayop sa imuhang kinabuhi. Kasuway ba ka igsuon nga grabe ang kabalaka o kahadlok sa imong kinabuhi? Igsuon, wa man siguro exempted ani. Muni gibati ni Elijah. Usa sa katawo sa Ginoo. Pero nag-undergo siya aning klase nga discouragement sa kinabuhi. Og sultihan ko ikaw, igsoon, kung naa ka ani nga situation, makaingon ka, nga kinahanglan ka og gahom sa Dios. Gikinahanglan ka makadungog sa tingog sa Ginoo. Gikinahanglan ka maminaw kung unsay gisulti sa Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Kay ngano man igsoon, ang atong Dios wala nagatugot niya anang nga situation sa imong kinabuhi para ikaw mapildi o di ka kapadayon sa Ginoo. Gi-allow na ni Lord aron makaila ka unsaon nimo pag-overcome ang spirit of discouragement sa imong kinabuhi. Amen? Kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Isaiah 41 verse 10, nag-ingon, "Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Ingon ang pulong sa Ginoo igsoon, ayaw kahadlok. Kauban ko nimo. Kabalo mo ipaila sa kaaway during sa period of discouragement nga why Dios nga nag-uban nimo. Pero ani nga time sa imong kahadlok, ani nga time sa imong discouragement, ang pulong sa Ginoo nagaingon, ayaw kahadlok kay ako kauban nimo. Tao sa Ginoo, ako maingon nimo karong adlaw nga ang Dios dili mo biya nimo panahon sa imong discouragement. Panahon sa kaubos sa imong kinabuhi. Panahon nga ikaw nagmaluyahon. Panahon nga feel nimo murag layo ka sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, I am with you. Kauban ko nimo. Sultihan ko ikaw, igsuon, niya ang Dios aron siya mo strengthen nimo, mulig-on siya nimo, og mutabang nimo. Amen. Ingon ang pulong sa Ginoo ngadto kay Isaiah, I will uphold you with my right hand, righteous right hand. Unsay but pasabot mga igsoon? Gipasabot diri igsoon sa pulong sa Ginoo nga ang gahom, ang pagsapnay sa Ginoo mo'y atong gikinahanglan. Di ba kining times nga naata sa discourage? Murag ganahan tag-alalayan. Amen. Ganahan kay ta nga nay mo pikpik na to. Kaya ang injection sa kaaway, moingon man mo ang kaaway na nimo nga tanawa wala lagi na nagad nimo. Tanawa walay nag-follow up nimo. Tanawa wala gyoy nakahinumdum nimo. Mo nay sulti sa kaaway. Pero unsay sulti sa pulong sa Ginoo? Ayaw paminaw sa sulti sa kaaway, paminawa ang pulong sa Ginoo nga para nimo. Unsay sulti sa pulong sa Ginoo? Kauban ko nimo. Ang atong Dios kauban nato. Ang atong Dios mulig-on nato. Ang atong Dios mutabang ka nato. Ug matod pa sa Bible, siya ang magasapnay nato pinaagi sa iyahang gamhanang kamot. Igsuon, dili ka pasagdan sa Ginoo sa imong situation. Doon ay Diyos nga makig-uban nimo. Amen? And Psalms 23 verse 4. Gipamatud-an ni David. Ningon siya, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, bisag naa ka sa shadow of death. Bisag naa ka sa kangit-ngit, igsoon, bisag naa ka murag landong sa kamatayon. Mo nang gitawag overshadowing fear. Kana bang murag tanaw nimo, kabaw ba mo nga ang matud pa ang explanation sa Psalms 23. Ang pinakabugnaw nga tubig ug limpyo nga tubig labas tuang ngadto sa Walog Valley.
Pero kanang valley mga igsoon, kung nakaadto mo walog mga igsoon, ngit-ngit kay na nga lugar. Yes, tinaw dito ang tubig. Bugnaw. Bugnaw pa sa Sprite. Amen. Bugnaw pa sa Coke, sa 7-Eleven. Lami kay inom dito sa valley. Nindot ang tubod dito. Pero ang tanang leon, tanan dito nga milo, mga igsoon, tanang manunukob naa dito. Buaya apil. Shadow of death. Mao ni ang lugar mga igsoon nga kahadlukan. Pero unsay sulti ni David sa verse 1, the Lord is shepherding me. Ang akong Dios nagabantay kanako, walay makulang kanako. O ingon siya sa verse 4, I will fear no evil. Di ko mahadlok bisag unsay mahitabo nako kay ang akong Dios kauban nako. Amen. Kay ba mo kung say purpose sa rad sa Ginoo? Ang kanang sungkod sa atong Dios sa shepherd. Usara man na. Kung gunita niya atong liko mga igsoon, pasabot na bunalan ka. Amen. Badlungon ka ba? Uy, sayop na ang imuha. Hinay ragod nga bunal. Pero di ka maminaw kusog-kusugon. Pero kadto na ganing gunita niya ang tumoy unya ang paliko na maoy naani mo. But pasabot ana, hapit na ka mahulog, ug mo na iyang ikawit nimo aron di ka mahulog. Mo na iyang i-save nimo sa panahon nga dili na nimo kaya. Ang atong Dios dili mo biya nato mga igsoon. Amen. Pila nato diri gustong mo overcome sa ato ang mga discouragement. Unsaon man, how to overcome the spirit of discouragement. Unsaon nato ni pag-overcome? Number 1 mga igsoon, post in His presence. Post in the presence of the Lord. In 1 Kings chapter 19 verse 5, nagaingon, then he lay down and slept under the broom tree, but he was sleeping, and angel touched him and told him, get up and eat. Ani nga time nga igsuon way gihimo lain si Elijah, natulog lang. Amen. Unya pukawon siya sa anghel. Unya, nanay, giluto daan. Ganahan mo na? Ha? Natulog ka, inigmata, kaon dayon. Morning nga time, mga igsoon, nga wala kay laing buhaton, mo-post lang ka diha sa presensya sa Ginoo o i-provide na sa Ginoo ang tanan nimong panginahanglan. Samtang ang uban naningkamot unsaon pagkapot ang ilang panginahanglan, ikaw, ni-post lang ka sa presence ni Lord, unya, naa na diha ang tanan nimong provision, gi-provide na sa Ginoo. Amen. Usahay, di ba ang unang root sa discouragement mo tong gitawag na tong overtiredness? Ang gusto sa Ginoo post ka. Diha sa Psalms, mga igsoon, doon ay word diha nga Hebrew, nag-ingon, Sela. Kisa nakabasa ng Sela? Dili Shela. Asa Shela? Dili Shela. Sela. Sela means to pause in the presence of God. Or to think about it. To pause in the presence of God. Doon ay mga panahon mo post ka. Hunong sa, kalma lang sa. Mugara ang discouragement kung daghan ka gibuhat. Labi nag imong gibuhat, puro sayop. Amen. Tanan nimong gibuhat nga nabugatan ka, mugarag maayo ang discouragement. Post lang diha sa presensya sa Ginoo. Pahuway lang sa presensya sa Ginoo ug ang tandog sa Ginoo nimo. Diha kay revive ni Lord ug madungog nimong tingog sa Ginoo. Get up and eat. Diha ka pabarugon sa Ginoo ug pakanon ka sa Ginoo. Dunay pulong sa Dios nga naglig-on nimo mga igsoon in His presence. Amen. Pause in the presence of the Lord. Hallelujah. Number 2, mga igsoon, in 1 Kings 19 verse 8, na diha ang plug in to His power. Ingnay mo tupad, plug in to His power. Unsa ang una, pause in His presence. Number 2, plug into His power. Diha sa 1
Kings 19 verse 8, so he got up and ate and drank, and the food gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights to Mount Sinai, the mountain of God. Amen. Para niya ito nakasulay o naagig encounter God retreat. Pila nato diri nakabalog unsa kanindot ang mountain of God. Ang gusto sa Ginoo maka-plug in ka sa iyang gahom. Og ang gahom sa Ginoo igsoon ang source niini mao ang iyahang presensya, ang mountain of God. Diin si Elijah ligon, asa siya dapita dasig, asa siya dapita makahimo para sa Ginoo kung naa siya sa mountain of God. Ang Mount Sinai, ang Mount Horeb mangisuon, kini nga bungtod na dito ang presence ni Lord. Kamalumog sa diha sa bukid. Kada adlaw naka-charge siya sa presensya sa Ginoo. Nindot kayong kabuntagon. Nindot kayong presensya sa Ginoo tagamtamon. Mao ni ang kinabuhi ni Elijah. Mao ni ang nawala ni Elijah sa dihang napuno siya sa spirit of discouragement. Igsuon, kung atong balikan, kung unsa kagamhanan ang Dios nga naglihok sa atong kinabuhi, dili ka dapat magpabilin sa imuhang discouragement. Di ka dapat maluya. Di ka dapat madala sa temptation sa kalibutan. Di ka dapat igsuon, malingla sa mga gihunahuna sa mga tao nga naa sa kalibutan. Dapat ikaw nga alagad sa Ginoo, nakasaksa kanunay ang imong connection ngadto sa gahom sa Dios. Igsuon, bisag unsa pa na kanindot nga heater nga naa nimo karon. Kung wa na naka-plug in ngadto sa outlet, di ginakainit igsoon, bugnaw pa na sa simod sa itoy. Labi nagbuntag sa iyo. Nahamba mo diha. Kinahanglan i-plug in na ngadto sa gahom sa Ginoo. Ug mo na'y kulang na to. Sa kabisi na to, nalimtan na to ang atong mountain. Ang presence sa Ginoo nga nadidto iyang gahom, ang Holy Spirit nga maglig-on na to, nga magsangkap sa tanan natong panginahanglan. Imagine igsoon. Kung naka-plug in day ka, bisan pag 40 days and 40 nights, usara ka kaanan na, usara ka kaon ani. Kasi nakasulay ani. Ni kaon, day 1, ni dagan og 40 days and 40 nights, way kaon-kaon. Buhi lang gihapon, nagkaana minog kaligon, hangtod ni abot siya ngadto sa mountain of God. Kasulay mo na. Or usa lang ka kananan, pertinan luyahan nimo. Kasulay ba mo igsuon nga nag-fast ka? Ingon ani na hitabo ni Elijah. Giatiman siya sa Ginoo. Gilig-on siya sa Ginoo. O na-reminded siya, ang akong kampo ngadto sa mountain of God. Dapat ako nga Kristohanon, ako nga alagad sa Ginoo, di na ko pabayaan akong kaugalingon. Nga ingon ani lang, way devotional, way ampo-ampo, way pulong sa Ginoo, walay panagtigom, walay apil sa pagpaminaw sa pulong. Ayaw pasagdahi ang imong kaugalingon, igsuon, kay alagad ka sa Dios. Nakahinumdom si Elijah. Bitaw no, grabe ka, nindot ang gahom sa Ginoo nga naglihok nako. Ngayon di ba nako ni balikan? 40 days ang counting, igsoon, wa siya maluya na kay naka-plug in sa gahom sa Dios. Number 3. In 1 King 19 verse 12, perceive his voice. And after the earthquake, there was a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, there was the sound of a gentle whisper. When Elijah heard it, he wrapped his face in his cloak and went out and stood at the entrance of the cave. And a voice said, "What are you doing here, Elijah?" Dili na to makita mga igsuon nga kinahanglan nimo ang gentle whisper sa Ginoo. Kinahanglan kag understanding sa tingog sa Dios. Perception of His voice. Dapat kasabot ka nga dunay Dios nga nagtawag nimo. Kasabot ka sa calling sa Ginoo. Kasabot ka sa imong assignment.
kasabot ka sa imong purpose, nganong nabuhi ka, nganong ingon ani ka karon, kasabot ka nga dunay Dios nga nahigugma nimo igsuon. Amen. Now pila nato diri nakadungog sa gentle whisper sa Ginoo. Kanus sa man ni mahitabo. Mo ni ang mga times mga igsuon nga ang imong heart seeking kayo sa iyang pulong. Lord, gusto ko makadungog nimo. Gusto ko makakita og kanang mensahe Ginoo nga makadasig nako, Lord. Igsuon mo ni ang panahon nga dapat makasabot ka sa tingog sa Ginoo. Ayaw pa ba imong kaugalingon nga wala nakakasabot sa imong kahimtang? Na nakidaghang plano. Siguro taas-taas na lang imong listahan sa imong mga plano diha. Bisag unsa na lang ang imong naabtan sa imong plano. Gusto na ko ipaabot nimo. Gawas gikan sa cave. Gikan sa langob sa discouragement. Gawas gikan diha. O paminawa ang tingog sa Ginoo nga nagtawag nimo og nangutana nimo unsay imong gibuhat. Kung makadungog lang ka og makasabot ka sa tingog sa Ginoo, makasabot ka unsay imong ministry karon. Ningon ang tingog sa Ginoo, ningon ang Ginoo, what are you doing here, Elijah? Unsay imong gibuhat, Elijah? Now ikaw karon alagad sa Ginoo, unsa may gibuhat nimo? Unsay imong gihimo karon kung alagad ka sa Dios? Nasabtan ba nimo nga mas importante ang calling ni Lord kaysa calling sa kalibutan? Nasabtan ba nimo nga mas importante ang imong buluhaton diha sa Ginoo mo ni naglungtad sa walay katapusan kaysa mga temporaryo nga butang nga imong gikabisihan? Igsuon, perceive His voice. Sabtag maayo ang iyang tingog. Number 4. In 1 King chapter 19 verse 15, pursue His will. Then the Lord told him, go back the same way you came and travel to the wilderness of Damascus. When you arrive there, anoint Hazael to be king of Aram. Imo makita na igsuon nga gibalik sa Ginoo, gi-restore pagbalik sa Dios ang kasing-kasing ni Elijah. Amen? Ang passionate nga klase nga alagad sa Ginoo nga si Elijah. Ang committed nga klase nga Elijah gibalik sa Ginoo. Og iya sa giingnan, inig-abot nimo didto i-anoint kini nga tawo. Unsay but pasabot? Gitawag ka sa Ginoo para mahimong blessing sa ubang tao. Wala ka nabuhi para sa imong kaugalingon lang. Kung alagad ka sa Ginoo, kung Kristohanon ka, wala ka gitawag sa Ginoo aron mahimong komportable ang imong kinabuhi. Kung dili aron mahimong komportable ang kinabuhi sa ubang tao. Wala ka gitawag sa Ginoo aron mahayahay ka karon. Samtang ang uban nga nagkinahanglan nimo naglisod. Gitawag ka sa Ginoo para sa ubang tao. Ug ang Bible nagaingon kung imong pangitaon siya una sa tanan, ang Dios mo provide sa tanan imong panginahanglan. Igsuon. Ingon ang Ginoo niya, go back the same way you came. Balik kung asa ka gikan. Unsa ka kadasig sa una? Unsa ka committed para sa Ginoo sa una? Unsa may desire nimo para sa imong pamilya? Unsay desire nimo para sa imong cell group? Unsay desire nimo para sa imong pagtrabaho? Unsa ka kadeterminado kaniadto higala igsuon? Ang Ginoo nagatawag nimo. Gamiton ka sa Dios. Napay mga tao nga kinahanglan nimong i-anoint, unsay but pasabot, kinahanglan nimong tabangan. Napay ubang tao nga gamiton ka sa Ginoo aron ma-reach out nato sila og madala diha sa presensya sa Ginoo. Unsay gusto sa Ginoo, pursue His will. Ang mga tao sa kalibutan nagpursue sa ilang own dreams. Busy ron ang mga tao sa kalibutan. Kung musunod ka nila, pildi ka ison. Pero sunda ang kabubuton sa Dios. Di ka masayop niya na.
Sunda ang katuyuan sa Ginoo. Di gyud ka masipyat igsuon. Ug sultihan ko ikaw, mao ra ni ang tinuod nga trabaho nga dili ka itaktak sa Ginoo, dili mahunong nga trabaho, mao ra ni nga klase nga calling igsuon nga dili mabankrupt ang kampanya sa Ginoo, kumpanya sa Ginoo. Ang trabahoan sa Ginoo igsuon dili ni mag-lockdown igsuon kay diha sa Ginoo ang tanan i-provide ni Lord o pwede pa kaniyang gamiton. Bisag unsa ka ka-discourage karon, pwede kaniyang ligonon, pwede kaniyang bangonon pagbalik o mamuhat ka para sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Last verse, mag-igsoon in John chapter 4, verse 34. Ningon si Jesus, then Jesus spoke up and said, "My food is to be doing the will of Him who sent me and bring it to completion." Gipangutana si Jesus, kaon sa ta? Lord, kaon ta? Ningon si Jesus, doon ako'y pagkaon nga wala ninyo hibalui. Ang akong pagkaon, mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagsugo kanako o ang paghuman niini. Kitang tanan, mga followers ni Jesus, mo nang gingalan ta Christians. Kung followers ta ni Jesus, dapat maunay atong i-pursue. My food is to be doing the will of God. Maunay ako ang pagkaon. Maunay ang makabusog nako. Maunay ang makasatisfy nako. Maunay ang makadasig nako. Napila na to diri gi-remind sa Ginoo karong adlaw nga grabe ka nindot kung mamuhat ka para sa Ginoo, mangalagad ka sa Ginoo. Kapoy man pero na-enjoy nimo ang pagpangalagad sa Dios. Pero kining wa na kay gibuhat para sa Ginoo, grabe nga klase nga kakapoy ug discouragement. So sultihan ko ikaw. Tangtangon na sa Ginoo, pinaagi aning atong gikatunan karong adlaw. Kumupost ka kadiyot sa presence ni Lord. Kung imong i-plug in imong kaugalingon ngadto siyang gahom. Kung imong i-perceive nga dunay Dios nga nakikistorya nimo karong adlaw. Ug labaw sa tanan, imo ang i-pursue ang kabubuton sa Dios. Imong i-pursue ang will ni Lord sa imong kinabuhi. Karong adlaw igsuon, bangunon ka sa Dios ug lig-onon kaniya. Igsuon, parihata sa panahon ni Elijah. Ang atong kinabuhi sama sa kinabuhi ni Elijah. Niagi ta og lain-lain nga mga kabugaton, mga problema. Niagi kita og grabe ka kapoy. Daghang times nga nasipyat ta, nasayop ta sa ato ang ipanghimo. Karon ang panahon nga lig-onon ka sa Ginoo. Karon ang adlaw nga ikaw luwason sa Dios gikan sa spirit of discouragement. Ang Ginoo magauban nimo. Ako kang hangyon igsuon sa pagtindog gikan sa imong gilingkuran. O hangyon ko ikaw nga imong ihalad, imong itugyan pagbalik ang imong kinabuhi ngadto sa Dios. Kung gihimo kini ni Elijah, maong pagpahulay ngadto sa presensya sa Ginoo ato ning buhaton. Kung naa ka karon sa kakapoy, igsuon, mo post lang ka diha sa presensya sa Ginoo. Ug naang kusog sa Dios, naang kalig-on gikan sa Ginoo. I-reconnect pagbalik ang imong kinabuhi ngadto sa gahom sa Dios. I-reconnect pagbalik ang imuhang pagtuo ngadto kaniya ug pagsalig. Ibutang ang imuhang pagsalig nganha kaniya igsuon. I-surrender ang tanan ngadto sa Dios. Ug tuguti nga ikaw karong orasa, karong igayon na igsuon, makadungog ka sa iyang tingog. Makadungog ka ug masabtan nimo ang tingog sa Dios nga nagtawag nimo. Igsuon karong gabi o karong adlaw, ang imong kinabuhi ihalat sa Dios. Ug tuguti nga ang Ginoo magahimo siyag milagro, magahimo siyag kausaban sa imong kinabuhi. Lord, nga ang tanan Ginoo ma-restore, pagbalik ang ilahang ministry, ilang pag-alagad, ang tanang naluya o gikapuyan, imong bangunon pag-usab, o
ug imong lig-onon gamiton para sa imong gingharian, Ginoo. Salamat, Lord, sa imuhang pulong, Ginoo, nga nag-equip ka namo, nagadasig ka namo. Lord God, nagaampo ko sa tanan nga naay problema sa ilahang panimalay. Imuhang ayuhon, Ginoo. Katong dunay problema sa relasyon, ikaw, Ginoo, mag-aayon ini, mag-restore, Lord God, sa tanang broken relationship. Ikaw mag-heal sa tanan nga nasakitan, Ginoo. Lord, i-bless ang tanan karon, even mga bag-o pa, Ginoo, nga naga-view ni ini nga preaching. Lord, I pray nga ikaw, Ginoo, magatandog silang kasing-kasing. O kung naa sila sa discouragement, disappointment, Lord, dasiga silang maayo karong orasa, Ginoo. In the name of Jesus Christ. Lord, nagpray ko sa tanang dunay problema silang panglawas. Akong ginakancel ang tanang klaseng sakit o balatian in the name of Jesus. O Lord, akong girelease ang kaayuhan, ang kausaban. Lord, nag-ampo ko, Ginoo, nga imong iuli ang nindot, loving relationship sulod sa panimalay. In the name of Jesus Christ. Salamat, Ginoo, nga ikaw nagakabot usab ngadto sa tanan ng mga loved ones, Ginoo, nga naa karon sa disappointment o discouragement, nga silang tanan, Ginoo, ma-restore pagbalik ang ilang kusog, pag-pursue sa dream nga imuhang gi-ready para sa ilang kinabuhi, Ginoo. Salamat, Lord, sa tubag. Salamat, Ginoo, sa kadaugan ni ining adlaw. Ikaw ang among pasidunggan, ikaw ang among pasalamatan, Lord. Salamat sa freedom, Ginoo, gikan sa spirit of discouragement. Salamat sa imong gahom. Salamat sa imong presensya nga nagalig-on ka namo. In the mighty name of Jesus I pray. Amen and amen. Hallelujah. Yes, hallelujah. Igsoon salamat sa Ginoo sa imuhang paghatag sa panahon nga ikaw naminaw sa pulong sa Dios. Nagampo ko nga ikaw igsoon magpadayon diya sa pag-alagad. Nag-expect ko nga ang Ginoo magapamuhat ug magagamit nimo para sa iyang harian. Ug nagampo ko nga ikaw dili muhunong sa imong pag-alagad. Giusab, gibag-o na ka sa Ginoo o gipanalanginan na ka sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Palakpakan na atong buhi nga Dios. Amen, amen. Hallelujah. Ang Dios magapanalangin kanimo sa imong pamilya o magapanalangin sa atong pinangga nga nasod o nasod nga Pilipinas. To God be the glory. Amen. Thank you for watching with us. For more updates, please like and follow our Facebook page. And don't forget to take pictures and use our hashtag #LRC Live Coverage. See you next Sunday. God bless.